Dali, pag-drawing. Very good. Ha? Drawing si Rap Rap. Very good kaayo, oh. Golden Gold Watchers. Kinsa nagtudlo ka, Bibi Rap Rap, gani? Uy. Watchers. Good Watchers. Yawa rapoy, nag-swimming pa, nag-drawing pa. Sige, tarong nga. Wait a second. Papa ba? Tarong nga ba? Hype. Wait a second. Dili lagi anak pag color lagi. Kay kagulo, uy. Like this, oh. Go. Apoy nga niyo miyo. Deto na. Ito na. Charcoal painting. Uling lang gamit. Dali. Thanks, Timmy. Very good. Ay. Nabakang naman na antiil. I thank you, Timmy. Ana, very good. Taro nga og drawing ay pagbinayot og color. Akong kamot. Akong kamot. Paghawad ka mo drawing na ay cellphone. Yatag ko ni si mong cellphone. Taro nga sa nag-drawing. Adra pencil. But that na. Magsulat ka gold lectures diri ha. Deto na. Nya na. Sige, pagdali drawing. Na, sige. Gi-hold na ate Yumi. Akong kamot. Hey! Ano man? Sige lang, it's okay, it's okay. It's okay lang. Ay, sorry. Saan mo na sikit eh? Uma ni. I-erason. Res, mag-drawing ka dira ah. Wait, matumba ning sip. Upod si Upod. Ipan ba ya? Ay po. Di ka maglihok di ay. Anak. At ka, yung kuya. Sabi yung babay na pa, mga